280, pa-code eyelet 280. 280 code eyelet. Eyelet, 280. Ay, ang sexy. Next, ano pa ba yung hindi ko napaplex dito? Ma'am Mary Ann, yours na po si Dal. Next one. Ayan yung code niya, ha. Size po nito ay size 8. So, small, medium. Madam Gem SR. Okay, small, medium mga madam ko. Small, medium. Ayan, 480 na lang. Code SM. Okay, Madam Gem SR to. Okay, this is Gem SR. Oh, yes. Sa'yo si Island. Gem SR. Opo, sexy. Uy, nasa magkano ba ang 480 lang. Okay. Wala kay puti kanina? Hindi ko Wala, may sexy. puti. Ganyan. Next one, padded na Sexy. red. SM, sis Richelle. Sis Richelle, yours na. Madam Glady, waiting po kami sa deposit, ha. Madam Richelle, yours na po. Okay, Madam Glady, wait na lang po kami sa deposit na 500 pesos. Ay, padded to, Madam. Pang ano nyo? Size is small. 24, 25, 26 pwede po. Padded. Ayan, 280 pa code red. Pa code ng red. Eto. Nahanap ko. Dito na po ito. Sang medium, sang XL. Magkano daw ito? Padded? Grabe, ang ganda. Pang social na white. What size? Ano size 8 siya? Size 8. Size daw ni SM. Size 8. Next one. Small, medium yun, sisi. Kasyang kasya. Next one. Pang madam, pang mayaman po. Ha? 380. Pa-code ako mayaman. 380 code mayaman. Magkano yung padded din? 280 lang. Meron ba dyan? Padded? Di ba may na yung Madam Rose, no? Hindi. Ganda yan. Yun daw, ano? Social. Code mayaman ha. Ano yun, te? Ano ba, te? Visible po. Hindi, Meron hindi daw daw yung kasi- ano, yung hands daw. Ano? Parang cancel. Sabi ni Madam Rachel. Oh, sige, sige. Ate, SL mayaman XL. Yung pants. Yung kayo. Yours na to, madam. Zipper pa gilid. Oh. Madam Yan Yap. Yan, yak. Si Madam Yan Yap, mayaman. Mayaman XL, Madam Yan Yap. Tapos medium si Madam Benifer. 480. Tsaka si Asan Madam SL? Mariel. Madam Mariel, ano na lang po, kung may SL po ba kayo? Kasi kung wala, mauuna po yung may nanganog SL. Okay, Madam Mariel. Ito yung Okay. kaya no? Yan, yak XL. Medium mayaman, tsaka si Madam Madam Mariel, minsan kasi so wala yung SL. Priority po SL. Mapupunta siya kay Madam Jen Belen. Jen. Ay, sorry. Sa mayaman, SL mayaman medium, si Madam Ellie at saka si Madam Benifer. Madam Benifer, sa'yo na to. Madam Ellie, tsaka Madam Oh, Benford. tignan ko yung si Madam Ellie, ha. Ellie. Madam Ellie, new minors po kayo. Madam, paki-PM na lang po yung deposit na 500. Madam, paki-send po sa akin. Ellie. Madam Ellie Madam Litana. Benford, yours na po si medium. Okay. Madam Ellie Litana, paano kami? Nag-ano na si Madam Alter. Madam Alter, sa second minor kita. Madam Ellie Litana. Okay, papiyan mo ako, Pa-PM po. madam, para sa deposit nating 500 pesos. Thank you. Next, trouser. Ito yung mga wala pang Extra PM. small and Dito small. muna. Hindi. As May Madam PM na Ellie, siya, wala nag-ano pang na daw. deposit. Nag-done deposit na daw. Okay, madam, paano na lang po? Pasend po sa akin.